अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल किस्से कहानी में आपको खुश आमदीद। सुनते हैं आज एक नई स्टोरी जिसका नाम है खूनी मुजस्मा। इस बात को तकरीबन 2 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। मैं अपने एक दरीना दोस्त के भाई की शादी में मुल्तान से मियांवाली जा रहा था। मेरे साथ मेरी पर्सनल सेक्रेटरी भी थी। मैं बिजनेसमैन था और मेरे नाम यानी हयात ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के नाम के हर जगह चर्चे थे। बिजनेस टूर पर अक्सर ही मेरी पर्सनल सेक्रेटरी साथ होती, मगर इस जाती टूर पर मैं उसे साथ नहीं ले जाना चाहता था। उसकी बड़ी ख़ास वजह भी थी। मेरी पर्सनल सेक्रेटरी का नाम रोजीना था, मगर उसे हर कोई रोज़ी के नाम से जानता था। रोज़ी बहुत ही जौली तबीयत और मॉडर्न किस्म की इंतहाई हसीन लड़की थी। फैशन परस्त, आज़ाद ख्याल। वो अक्सर जीन्स और टी शर्ट में नज़र आती। धान पान नाजुक सी गुलाबी रंगत की मालिक, जिसके बाल ब्राउन और आंखें सब्ज थीं। वो चंद माह पहले ही जॉब के सिलसिले में मेरे ऑफिस आई थी। पहली ही नज़र में देखते ही मेरा दिल उस पर आ गया था। वो थी ही ऐसी लोगों के होश उड़ाने की सलाहियत से माला माल, तो फिर मैं कब उससे बच सकता था। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं फ्लर्ट किस्म का बंदा था, बस रोजी में बात ही ऐसी थी कि मैं उसकी तरफ खिंचता चला गया, यहाँ तक कि उससे शादी करने पर भी रजामंद हो गया। वरना 15 साल कबल मेरी पहली बीवी सुरैया की मौत के बाद मेरा दिल शादी के नाम से ऐसा उचाट हुआ कि मुझे शादी से गोया नफरत सी हो गई थी। मैं अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था और बाकी मानदा जिंदगी उसके प्यार के सहारे ही गुजारना चाहता था। मगर रोजी को देखकर मेरे दिल में दूसरी शादी का ख्याल आने लगा। मैंने उससे शादी के मुतालिक बात की, मगर वो न जाने क्यों हर बार टाल मटोल से काम लेते हुए बात का रुख ही मोड़ देती। कई हफ्ते गुजर गए और आखिरकार मुझे उसकी टाल मटोल का जवाब भी मिल गया। मैं तो उसके बारे में बहुत संजीदा था, मगर वो संजीदा नहीं थी, और वो संजीदा हो भी कैसे सकती थी। उसे तो बस मेरी दौलत की ज़रूरत थी। वो मेरी तरह दूसरे कई लोगों को ऐसे ही प्यार के धोखे में लेकर उनकी मालो दौलत को दोनों हाथों से लूट चुकी थी। उसके कई लोगों से अफेयर थे। लोगों के जज्बात से खेलना उसका महबूब मशगला था। इस कड़वी सच्चाई का मुझे पता चल चुका था, लेकिन इस बात का मैंने उसको पता नहीं चलने दिया कि उसकी हकीकत मुझ पर आश्कार हो चुकी है। मैंने उसको नौकरी से नहीं निकाला, बस उससे अपना रवैया बदल लिया। मैं उससे इंतकाम लेना चाहता था, किसी के जज्बात और एहसासात से खेलने का इंतकाम। पता नहीं मेरा बदला ये रवैया रोजी को महसूस हुआ या नहीं, मगर उसने इससे मुतालिक मुझसे कोई बात नहीं की। दोस्त के भाई की शादी पर मेरी मियाँ वाली जाने का उसको इल्म हुआ तो मेरे साथ जाने के लिए जिद करने लगी। मेरे इनकार पर भी वो नहीं मान रही थी। क्या है हयात, अगर तुम्हारे साथ चली जाऊंगी तो कुछ वक्त तुम्हारे साथ बीत जाएगा और वो मेरे लिए बहुत खूबसूरत पल होंगे, वो शौक नजरों से बोली। उसके लहजे में मसनूईपन महसूस हो रहा था। फिर मैं भी ये सोचकर राजी हो गया कि चलो, लंबा सफर अकेले बोर होने से अच्छा है कि कोई तो साथ हो। चलो रोजी ही सही। अगले दिन सुबह 10 बजे हम मियाँ वाली के लिए रवाना हो गए। रोजी बड़ी सज धज से तैयार हुई थी। ब्लैक बारीक रेशमी साड़ी के साथ गहरे गले के ब्लाउज से उसकी मुंहजोर जवानी झलक रही थी। साथ ही हल्के मेकअप ने उसकी गुलाबी रंगत को मजीद निखार दिया था। सब्ज आंखों पर घनी ब्राउन तफसीरी पलके, घुंघरियाले बाल जो बार बार उसके चेहरे को किसी नागन की तरह डसने लगते और बालों को पीछे करने की नाकाम कोशिश करती। उस वक्त वो दुनिया की हसीन तरीन औरत से कम नहीं लग रही थी। कार चलाते हुए मेरा कई बार ध्यान उसकी तरफ ही उठ सा जाता। तब रोजी ने झेंप कर एक बार शरारती नजरों से मेरी जानिब देखा। खैरियत तो है? कहीं आज नजर लगाने के इरादे तो नहीं है जनाब के? मैंने कोई बात किए बगैर सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तेफा किया। रोजी ने एक अदा से आगे बढ़कर गाड़ी में कैसेट प्लेयर ऑन करना चाहा। इस कोशिश में उसने नर्मो गुदास हाथ गियर पर मौजूद मेरे हाथ पर रख दिया और मेरे जिस्म में गोया चींटियां सी रेंगने लगी।
गाने के खूबसूरत बोल ने मेरे जज्बात की अक्कासी करते हुए गाड़ी में दिलकश और रोमानवी सी फजा कायम कर दी। मैंने गाने को एंजॉय करते हुए गाड़ी की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। इस लम्हे में शायद मेरे जहन से रोजी का हरजाईपन कुछ देर के लिए पता नहीं कहीं गायब हो गया था। शाम होने के करीब थी। सूरज दूर कहीं अपना मुंह छुपाने की कोशिश में मसरूफ था। मैं जल्द अज जल्द मंजिल मकसूद पर पहुंचना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि हमें सफ़र करते हुए देर हो जाए और शाम ढलकर गहरी रात में तब्दील हो जाए। मैं कार को तेजी से भगा ले जा रहा था कि एक मकाम काका पर मुझे गाड़ी को तेजी के साथ ब्रेक लगाना पड़ा, क्योंकि सामने सड़क पर एक बहुत बड़ा पुराना दरख्त गिरा पड़ा था। इस तरह के आगे जाने का तमाम ही रास्ता बंद हो गया था। गाड़ी को अगर पूरी कुव्वत से मैं ब्रेक न लगाता तो उसका दरख्त से टकराना लाजमन था। मेरे इस तरह अचानक ब्रेक लगाने से मेरे साथ बैठी रोजी और खुद मैं भी अपनी सीटों पर जैसे उछल पड़े। रोजी जो गाने में मगन थी, अचानक बौखलाहट का शिकार हो गई। अरे ये क्या हुआ? वो हैरानी से बोली। क्या होना है? वो सामने देख रही हो ना, सड़क पर पड़ा हुआ दरख्त। आगे का रास्ता तकरीबन बंद है। मैंने परेशानी के आलम में अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। अब क्या करें? दरख्त को हटाने के सिवा कोई चारा है क्या? रोजी ने अपना ख्याल जाहिर किया। तुम तो ऐसे कह रही हो गोया मैं कोई सुपरमैन हूँ और उसको आसानी से सड़क पर से परे कर सकता हूँ। अरे भाई, वो मनोवजनी दरख्त है। हाँ, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें जरूर उठा सकता हूँ। मैंने उसके चेहरे पर फैली परेशानी को कम करने के लिए हंसते हुए कहा। अच्छा, कोई और रास्ता तो होगा ही ना? रास्ता? मैं गाड़ी के शीशे को नीचे करके मदद के लिए इधर उधर देखने लगा। अगर हम इस सड़क पर जाएं तो? रोजी ने मशरिक की सिम जाने वाली सड़क की जानिब इशारा करते हुए कहा। शायद ये मुतबादिल रास्ता हो, मेरा ख्याल तो यही कहता है। हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी। मैंने कंधे उचकाए। किसी से पूछ लेते, मगर यहाँ तो हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा है। देखो, यहाँ एक होटल भी है और दूसरी दुकानें भी। लगता है दिन को यहाँ खासा रश होता होगा, मगर अब यहाँ एक बंदा भी नहीं नजर आ रहा। हो सकता है यहाँ के लोग शाम ढलने से पहले अपने घरों की राह ले लेते हों। मैं ज़ेरे लब बुड़बुड़ाया। अब क्या होगा हयात? रोजी के चेहरे पर फिक्रमंदी के तासुरात दिखाई देने लगे। न जाने क्यों मुझे उसके भोले हसीन चेहरे पर परेशानी कुछ अच्छी नहीं लगी। वो तो सिर्फ हंसने मुस्कुराने में ही भली मालूम होती थी। अच्छा, तुम परेशान ना हो, मैंने उसे तसल्ली दी। कैसी बातें करते हो हयात? परेशानी तो होगी ही ना। अब यहाँ बीच सड़क पर फंस गए हैं, ना आगे जा सकते हैं और वापसी भी नहीं हो सकती। शाम ढलते ढलते अब रात होने को आ रही है। एक सुनसान जगह और हमें अब दुरुस्त सिमत का अंदाजा भी नहीं है। रोजी की बात वाकई ठीक थी। शाम वाकई ढलने के करीब तक थी। अंधेरा हर सू फैलने लगा था। वो रात तो 14वीं की थी, मगर लगता था कि चांद मियाँ न जाने कहाँ औंधे मुंह अभी तक सोए हुए थे। मैंने गाड़ी को उसी मशक्की जाती हुई सड़क पर डालने का फैसला कर लिया। शायद यहीं से कोई शॉर्टकट रास्ता मियाँ वाली जाने के लिए मिल जाए। रोजी ने भी मेरे इस फैसले की तायद की। मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा चांस भी नहीं था। मैंने गाड़ी सड़क पर डाली और उसकी रफ्तार तेज कर दी। ये छोटी सड़क अगरचा पक्की तो थी, मगर टूट फूट का शिकार हो चुकी थी। लगता था कि काफी अरसे से उसकी मरम्मत नहीं करवाई गई थी, इसलिए तेजी से चलती गाड़ी झटके खा रही थी। गाड़ी के साथ हम भी अपनी सीटों पर काफी हिलजुल रहे थे। रोजी ने एक दो दफा मुझे गाड़ी की रफ्तार आहिस्ता करने का मशवरा दिया, मगर मुझे तो जल्द अज जल्द ऐसा रास्ता तलाश करने की जल्दी थी जो हमें हमारी मतलूबा जगह तक पहुंचा दे। आखिरकार रोजी से रहा ना गया। वो तकरीबन चिल्ला उठी। हयात, मुझे यकीन है अगर तुम इसी तरह गाड़ी दौड़ाते रहे ना तो मेरी तो हड्डी पसली एक हो जानी है। लेकिन मैंने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी और गाड़ी को सड़क पर हवा बनाने पर तुला हुआ था कि अचानक गाड़ी को जबरदस्त झटका सा लगा और वो हचकोले खाती हुई मेरे काबू से बाहर हुई और सड़क के इधर उधर होती एक बड़ी सी खारदार झाड़ी से जोरदार आवाज के साथ जा टकराई और झाड़ी में अंदर की तरफ धंसती चली गई। मैं और रोजी अपनी सीटों पर जैसे सुन होकर ही बैठ गए।
कुछ लम्हे तो हमें पता ही न चल सका कि आखिरकार गाड़ी के साथ ऐसा क्या मसला हुआ है। मुझे होश आया तो मैं जल्दी से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आया। रोजी भी मेरी पैरवी करते हुए बाहर निकल आई थी। गाड़ी को देखकर मुझ पर इंकिशाफ हुआ कि उसका अगला टायर पंचर हो चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी मुझसे ऐसी बेकाबू हुई कि झाड़ी से जा टकराई। गाड़ी के फ्रंट का भी खासा नुकसान हो चुका था। हेडलाइट्स टूट चुकी थी। एक नई आफत। हम बेबसी से खड़े इर्द गिर्द देखने लगे। चांद अपनी पूरी दिलकशी के साथ बड़े जोबन से चमक रहा था। इर्द गिर्द की हर शय साफ नजर आ रही थी। वो खारदार बड़ी बड़ी झाड़ियों और कीकर के दरख्तों से भरा हुआ सुनसान रेतीला इलाका था, जिसमें जा बजा छोटे बड़े रेत के टीले थे। खामोशी ऐसी कि दिल की धड़कन की भी मैं बखूबी आवाज सुन सकता था, जो मेरे सीने में तेजी के साथ फड़फड़ा रहा था। गाड़ी का टायर तब्दील भी नहीं किया जा सकता है। मेरे पास दूसरा इजाफी टायर मौजूद नहीं था और ये सबसे बड़ी परेशानी है। मैं सोचने लग गया कि अब क्या किया जाए। तुम गाड़ी को स्टार्ट करके इस झाड़ी से तो बाहर निकालो। हम उसे आहिस्ता आहिस्ता चलाकर कहीं ऐसी जगह ले जा सकते हैं जहां आबादी होगी और हम गाड़ी की मरम्मत भी करवा सकें। मैं इस वीराने में 1 मिनट भी और नहीं रह सकती। रोजी ने इस वक्त खासी अक्लमंदी की बात की, मगर किस्मत हमसे खेल खेल रही थी। मेरी लाख कोशिश के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मुझे एकदम गुस्सा सा आने लगा। तो फिर रोजी खौफ से तकरीबन रोने वाली हो गई। कुछ नहीं यार, हिम्मत से काम लो। मैंने आगे होकर उसे अपने साथ लगा लिया। उसके जिस्म की हिद्दत और तन्हाई ने परेशानी के इस आलम में भी मेरे जज्बात में आग लगाना शुरू कर दी और मेरे तसल्ली देते हाथ उसके जिस्म पर फिसलने लगे। तभी अचानक दूर कहीं से किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ की सिमत हमारे दाएं जानिब से थी। हम दोनों चौंक कर अलहदा हुए और उस तरफ निगाहें दौड़ाई। दूर लालटेन की रोशनी में हमें चलता हुआ कोई इंसानी साया नजर आने लगा। यहाँ तो किसी बंदे का इस वक्त तस्वुर नहीं कर सकते थे। छह जायका इस वीराने में यूं चलता हुआ एक इंसानी साया, जो पुरस्कार तरीके से करीब तर आता जा रहा था। रोजी तो खौफ से तकरीबन कांपने लगी। मेरा भी हाल रोजी से अच्छा नहीं था। रात के उस पहर इस सुनसान वीराने में वो कौन था? कोई आसेब, कोई बला। मेरे पांव मनोभारी होने लगे। चाहते हुए भी मैं वहां से हिल नहीं पा रहा था। रोजी तो तकरीबन बेहोश होने को थी। चलती लालटेन को पकड़े वो इंसानी साया आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ हमारे बिल्कुल करीब आ गया। काले सिया चोगे में मलबूस वो बूढ़ा सा आदमी था, जिसका अपना रंग भी सिया था। उसका चेहरा झुर्रियों से अटा हुआ और एक आंख कानी थी। शक्ल से वो काफी हैबतनाक था। रोजी की नजर जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, उसके मुंह से दिल खराश चीख निकल गई। वो बुरी तरह से थरथर कांपने लगी और दौड़कर गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें जा बैठी। कौन कौन हो तुम? मैंने घबराते हुए लहजे में कहा। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, वो बूढ़ा तेजी से बोला। उसकी आवाज़ भी खासी भद्दी थी। मैं तो तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ। मैं यहाँ करीब ही रहता हूँ। गाड़ी की आवाज़ सुनकर इधर आन निकला। वो मेरा कोई जवाब सुने बगैर गाड़ी की हालत का अंदाज़ा लगाने लगा। वो हम मियाँ वाली जा रहे थे। रास्ता भटक कर इधर आन निकले कि हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। मुझे कुछ हौसला हुआ तो मैं बोला। टायर भी पंचर हो गया और गाड़ी का अगला हिस्सा भी तबाह हो गया है। मैं रवानी से अपने साथ बीते हुए तमाम हालात बताने लग गया। शायद वो बूढ़ा हमारी मदद ही कर दे। हमें जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना है। यहाँ करीब कोई बस्ती या शहर है जहाँ से हम कोई मदद ले सके? नहीं, यहाँ नज़दीक कोई आबादी नहीं है। हाँ, यहाँ से चंद मील पर एक बस्ती पलवां है, लेकिन वहाँ गाड़ी की मरम्मत नहीं हो सकती। इसके लिए तुम्हें शहर जाना पड़ेगा। यहाँ से काफ़ी आगे एक शहर नूरपुर है। वहाँ तुम लोग जा तो सकते हो, लेकिन सुबह। इस वक्त वहाँ पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ओह, बूढ़े की बात सुनकर मेरा रहा सहा हौसला भी जवाब दे गया। मियाँ वाली शादी में किसी सूरत भी नहीं जाया जा सकता था। इसका मतलब है हमें सारी रात यहीं वीराने में गुजारनी होगी गाड़ी में बैठकर। मुझे अब रात गुजारने की फिक्र लाहक हो गई। हाँ, सुबह होते ही यहाँ आमोदरफ्त शुरू हो जाती है। तुम आसानी से अपना काम करवा सकते हो, वो बूढ़ा बोला।
لیکن یہاں یوں پوری رات سڑک پر گزارنا ہم دونوں کے لیے بڑا مشکل کام ہے۔ میری ساتھی روزی یہاں کسی صورت بھی نہیں رہ سکتی ہے۔ میں نے اشارے سے روزی کی طرف اس بوڑھے کا دھیان کرایا۔ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، بوڑھا ہولے سے مسکرایا۔ تم لوگ میرے ساتھ میرے مکان میں رات گزار سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اگر تم لوگوں کو کوئی اعتراض نہ ہو تو۔ نہیں، میں اس بوڑھے کے ساتھ نہیں جاؤں گی، حیات میں کسی صورت بھی نہیں جاؤں گی۔ روزی جو گاڑی میں بیٹھی ہماری باتیں سن رہی تھی ایک دم چلا اٹھی۔ ویسے میرا دل بھی اس پراسرار بڈھے کے ساتھ جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، مگر جیسے مرضی ہے آپ کی۔ وہ بوڑھا بغیر روزی کی بات کا برا منائے ہوئے واپسی کے لیے مڑا۔ میں تو تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا تھا، اس جگہ یوں تمہارا موجود ہونا کوئی ٹھیک بات نہیں۔ تم اس علاقے میں نئے ہو اور نہ تمہیں اس علاقے کے بارے میں کسی بات کا علم ہے۔ وہ بوڑھا ہمیں نہ جانے کیا باور کرانا چاہتا تھا۔ سنو، ہم تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہیں۔ میں نے جاتے ہوئے اس بوڑھے کو روک لیا۔ اس ویرانے میں یوں اکیلے رات بتانے سے بہتر تھا کہ اس بوڑھے کی بات مان لی جائے۔ روزی کو منانا بہت مشکل عمل تھا، مگر میرے سمجھانے بجھانے پر آخرکار وہ آمادہ ہو ہی گئی۔ وہ بوڑھا ریتیلی زمین پر اگی ہوئی خاردار جھاڑیوں سے ہمیں گزارتا ہوا تھوڑی ہی دور بنے ایک کچے مکان پر لے گیا، جو ایک کمرے پر مشتمل تھا۔ ارد گرد کیکر کے درختوں کی بہتات تھی۔ مکان کے اندر ایک ٹوٹی ہوئی چرپائی پڑی ہوئی تھی اور چرپائی کے ساتھ پانی کا ایک گھڑا بھی موجود تھا۔ وہ بوڑھا ہمیں اس چرپائی پر بٹھا کر خود نیچے ایک کچی اینٹ پر جا بیٹھا۔ کچھ دیر نہ تو اس بوڑھے نے کوئی بات کی، نہ ہم میں سے کوئی بولا۔ روزی کو تو ویسے ہی چپ سی لگ چکی تھی۔ کتنی ویرانی خاموشی ہے یہاں، لگتا ہے دور دور تک کوئی انسان یہاں نہیں بستا، اور تم یہاں اکیلے؟ میں نے بوڑھے کی طرف دیکھا۔ میں یہاں ہمیشہ تو اکیلا نہیں ہوتا ہوں، بوڑھے نے بات شروع کی۔ ہم لوگ خانہ بدوش ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہمارا معمول ہے، لیکن میں اب بوڑھا کمزور ہو چکا ہوں۔ در کا سفر کرنا اب میرے بس کی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھی خانہ بدوش مجھے یہیں چھوڑ کر چند ہفتوں کے لیے مانگنے نکل پڑتے ہیں اور بعد میں یہیں دوبارہ آ جاتے ہیں۔ اس وقت تک میں یہیں پڑا ان کا راستہ دیکھتا رہتا ہوں۔ اتنی خوراک پانی میرے پاس ہوتا ہے جس کو میں کھا کر گزارا کر سکتا ہوں۔ اوہ، میں نے ہنکار بھری۔ پھر بھی یہاں کوئی دوسرا بندہ تو نظر آنا ہی چاہیے۔ تم پیچھے کہیں کسی بستی پلواں کا ذکر کر رہے تھے، وہاں اس بستی میں بھی ہم نے کوئی ایک فرد تک نہیں دیکھا۔ خوف، ڈر، جب یہ دونوں چیزیں مل جائیں تو پھر کیسے رات کے سمے کوئی بندہ مل سکتا ہے؟ بوڑھا خود کلامی جیسے انداز میں گویا ہوا۔ اس کی آواز بہت آہستہ تھی، مگر میں نے اس کے الفاظ سن لیے۔ کیسا خوف اور کیسا ڈر؟ بوڑھے نے کوئی جواب دینے کے بجائے اس گڑھے سے ایک پانی کا گلاس بھر کر میری طرف بڑھایا۔ مجھے پیاس تو تھی، مگر میں نے وہ گلاس روزی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ روزی نے جھجک کر گلاس پکڑا اور سارا پانی گٹاگٹ کر کے پی گئی۔ سننے میں آیا ہے کہ پہلے یہاں بھی آبادی ہوا کرتی تھی، لوگ یہاں رہا کرتے تھے، چنے کی کاشت یہاں ہوتی تھی، مویشی پالتے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ سب کچھ ختم ہو گیا، یہاں سب کچھ اجڑ گیا، لوگ یہاں سے دوسری جگہوں پر نقل مکانی کر گئے، اس جگہ کو ویران کر گئے۔ آخر کیوں؟ میں نے بوڑھے سے سوال کیا۔ روزی جو پہلے چپ چاپ بیٹھی تھی اب ہماری باتوں میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ کیونکہ ہر 14ویں کی رات کو یہاں اس علاقے میں کوئی نہ کوئی عورت بے موت ماری جاتی، یہ پرانی داستان ہے۔ تم شہری لوگوں کے لیے یہ شاید عجیب ہو۔ ہندوستان کے وقتوں میں یہاں اس علاقے میں ایک مسلمان راجہ رہا کرتا تھا۔ نور پور شہر سے لے کر ارد گرد دور دور تک یہ سارے علاقے اس کی تحویل میں ہوتے تھے۔ کہتے ہیں اس کی بیوی جو بڑی خوبصورت تھی، مگر وہ نیک سیرت نہیں تھی۔ راجہ اس سے بے پناہ پیار کرتا تھا، مگر اس کی بیوی نے اسے دھوکہ دیا، وہ بے وفا نکلی۔ ایک رات وہ راجہ کے وزیر کے ساتھ بھاگ گئی، مگر راجہ کے ہاتھوں وہ پکڑی گئی۔ راجہ نے اس کو وزیر سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا، سر عام دونوں کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ انتقام کی وجہ سے ان دونوں کی لاشوں کو کئی ہفتے یوں ہی سر عام لٹکائے رکھا۔
मगर उसका इंतकाम शायद अभी तक पूरा नहीं हुआ था। बीवी को मारने के बाद राजा भी ज्यादा अरसे तक जिंदा ना रह सका। चंद हफ्तों बाद वो भी मर गया। मरने से कबल एक हिंदू ज्योतिषी जो उसका देरीना साथी था, उसको वसीयत की थी कि उसकी लाश को गुस्ल व कफन देने के बजाय ऐसे ही गड़ा खोदकर दफना दिया जाए और इस गड़े के ऊपर इसकी शक्ल का एक मुजस्मा बनाया जाए। वो मरा तो उसकी वसीयत के मुताबिक इसके हिंदू ज्योतिषी साथी ने उसे वैसे ही गड्ढे में दफनाकर उसके ऊपर एक मुजस्मा तामीर करवा दिया। देखने वाले कहते थे कि इसका हिंदू ज्योतिषी साथी अक्सर रात को उसके मुजस्मे के नीचे बैठा कोई मंत्र पढ़ते पाया जाता था। फिर एक दिन न जाने कैसे वो मुजस्मा जिंदा हो गया और चांदनी रातों में वो अक्सर लोगों को नजर आने लगा। चांद की पूरी रात को कहीं भी उसे अकेली औरत नजर आती तो वो उसको मार देता। रात 12 बजे के बाद वो मुजस्मा हरकत में आ जाता है। अगर रेतीली जमीन गीली हो तो सुबह उसके कदमों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। क्या बकवास है, एकदम झूठ। बूढ़े से कहानी सुनकर मैं कहकहा लगाकर हंस पड़ा। रोजी भी खिलखिला उठी। तुम बूढ़े हो गए हो और तुम्हारा दिमाग भी शायद अब काम नहीं करता। कैसी झूठी में मकसद कहानियां सुनाते हो। क्या भला कोई मुजस्मा जिंदा भी हो सकता है? मैंने उस बूढ़े का मजाक उड़ाया। मैंने कहा नहीं था, तुम शहरी लोग कहाँ मानते हो ऐसी बातों को। अच्छा, वो चांदनी रातों में जिंदा होकर औरतों को आखिर मारता क्यों है? रोजी ने हंसते हुए सवाल किया। उसका शायद इंतकाम पूरा नहीं हुआ। अब भी अपनी बीवी की बेवफाई का इंतकाम हर उस औरत से लेता है जो उसकी बीवी जैसी खसलत की होती है। ये बूढ़ा हद से ज्यादा झूठा और गप्पी था। मैंने कम से कम उसके मुतालिक ही अंदाजा लगाया। रोजी काफी देर उस बूढ़े की ऊट पटांग बातों पर हंसती रही, लेकिन मैंने एक दो बार टोक कर उसको चुप करवाया। बूढ़े की बातों में पता ही ना चला कि रात कितनी बीत चुकी थी। टाइम देखा तो घड़ी 11:15 बजा रही थी। चरपाई सिर्फ एक थी। मैंने रोजी को मशवरा दिया कि तुम चरपाई पर आराम से सो जाओ। वैसे भी वो काफी थकी हुई हल्कान सी लग रही थी। उसकी आंखों में नींद का खुमार था। नींद से बोझल वो सोने को बेताब हो रही थी। नींद मेरी आंखों से तो कोसों दूर थी। मैं वैसे ही चहलकदमी के गर्ज से सिगरेट सुलगाकर वहां से बहुत दूर निकल आया, यहाँ तक कि वो बूढ़े का मकान नजरों से ओझल सा हो गया। वो बूढ़ा भी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ मेरे पीछे मुझ तक आन पहुंचा। मैं बूढ़े को साथ लिए एक छोटे से रेत के टीले पर जा बैठा। इस वक्त मौसम बहुत खुशगवार हो रहा था। ठंडी हवा चल रही थी। चांद की ठंडी चांदनी और फिर टीले की ठंडी रेत बहुत सुकून दे रही थी। मैं सिगरेट के आहिस्ता आहिस्ता कश लेने लगा। तुम्हें यूं अपनी बीवी को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। चांद की इस रात में तन्हा औरत का होना किसी तौर पर भी खतरे से खाली नहीं है। उसे तुम्हारी जरूरत है। वो बूढ़ा फिर ऑल फॉल बकने लगा। बस करो तुम। इस तरह इस उम्र में झूठ बोलना तुम्हें ज़ेब नहीं देता। क्यों ऐसे फर्जी फसाने घड़ते हो? कम से कम मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं आने वाला। कब से बूढ़े की ये सब बेसरोपा बातें सुनकर मैं तंग सा आ गया था। मैं बूढ़े पर बरस पड़ा, लेकिन वो बूढ़ा खामोश रहा, कुछ बोला नहीं। और वो औरत मेरी बीवी नहीं है। मैं उसको अपनी बीवी बनाना चाहता था, मगर वो कमीनी जलील औरत तुम्हारी कहानी के राजा की बीवी के तरह हरामजादी निकली। वो हर फूल पर मंडलाने वाली तितली है। मैंने सिगरेट का एक गहरा कश लिया और धुआं बाहर छोड़ने के बजाय सारा अपने सीने में उतार लिया। शायद मैं इस धुएं से सीने में लगी आग को ठंडा करना चाहता था, जो मेरे अंदर भड़क भड़क कर शोला बन चुकी थी। हसीन औरत भी एक फितना है, बूढ़ा आहिस्तगी से बोला। फिर हमारे दरमियान काफी देर खामोशी तारी रही। मैं अपने जख्म पर मरहम रखता रहा और वो बूढ़ा भी न जाने किस सोच में डूबा अपनी उंगलियों से रेत पर निशान बनाता रहा। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई। 12 कब के बज चुके थे। फिर न जाने क्यों मेरे जहन में एक ख्याल कूदा कि मैं उस राजा के मुजस्मे को देखूं कि वो अपनी जगह मौजूद है भी या नहीं। मुझे तो यकीन था कि वो मुजस्मा अपनी जगह ही मौजूद होगा, और ये साबित करके मैं इस बूढ़े का झूठ साबित करना चाहता था। क्या तुम मुझे वो जगह दिखा सकते हो जहां उस राजा का मुजस्मा नस्ब है? मैं उसको देखना चाहता हूं कि वो है कैसा। इस वक्त
نہیں، اس وقت وہاں جانا مناسب نہیں۔ تم دیکھ نہیں رہے 12 کے بعد کا عمل ہے۔ اچھا تم اپنی یہ فضول بکواس بند کرو اور مجھے اس کا پتہ بتاؤ۔ میرے یوں ڈانٹنے سے وہ بوڑھا سہم گیا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر سامنے نظر دوڑا دی۔ وہ اس اونچے ٹیلے کے نیچے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک قدیم قبرستان واقع ہے۔ اسی قبرستان میں اس راجا کا مجسمہ بنا ہوا ہے، لیکن میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تم نے جانا ہے تو شوق سے جاؤ۔ وہ بوڑھا اپنی بات پر اڑ گیا۔ وہ کہنے لگا اگر وہ ہمیں وہاں زندہ حالت میں مل گیا تو پھر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کو سمجھانے لگا وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر فرض کرو وہ ہمیں زندہ حالت میں مل بھی گیا تو تمہارے کہنے کے مطابق وہ صرف عورتوں کو مارتا ہے، اور مجھے اتنا یقین ہے کہ ہم دونوں میں سے کوئی بھی اس وقت عورت نہیں ہے۔ میں نے زندگی سے بھرپور ایک زوردار قہقہا مارا۔ وہ بوڑھا میرے منہ کو تکنے لگا۔ تم میرے ساتھ آؤ تو صحیح، کچھ نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ شاید یہ میری باتوں کا اثر تھا، وہ میرے ساتھ جانے پر رضامند تو ہو گیا، مگر وہ صرف قبرستان کی دیوار تک ساتھ جانے پر رضامند ہوا۔ قبرستان کے اندر کسی بھی قیمت پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ میں نے بالآخر بوڑھے کی یہ شرط مان لی اور اس کو لیے چھوٹے بڑے ٹیلوں سے نیچے اترتا قبرستان کی طرف جانے لگا۔ بوڑھے کی اس بات کی تو تصدیق ہو گئی کہ وہ قبرستان قریب ہی تھا، مگر دوسری بات کی تصدیق کے لیے کہ وہ راجا کا مجسمہ اس وقت اپنی جگہ پر موجود ہے بھی یا نہیں، یہ دیکھنے کے لیے میں نے اکیلے ہی قبرستان میں جانا تھا۔ سو اس بوڑھے کو وہیں باہر چھوڑتے ہوئے میں قبرستان کے اندر داخل ہو گیا۔ وہ بہت قدیم قبرستان تھا۔ قبرستان کی باہر والی دیواریں ٹوٹی ہوئی خستہ حالی کا نمونہ لگ رہی تھیں۔ قبرستان کا گیٹ اکھڑ کر ایک جانب ریت پر پڑا ہوا تھا۔ قبرستان کے اندر داخل ہونے پر مجھے یاد آیا کہ مجسمے کا تو میں نے پوچھا ہی نہیں کہ وہ آخر نصب کہاں ہے۔ قبرستان کے اندر بڑی بڑی خاردار جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں جس میں دیکھنا محال تھا۔ وہاں کیکر کے درختوں کی بھی بہتات تھی۔ میں گیٹ پر واپس آیا۔ بوڑھے نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ اس کا لہجہ گھبرایا ہوا تھا۔ تم نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ مجسمہ آخر کہاں نصب ہے، میں نے اس سے سوال کیا۔ وہ تم سامنے بڑا سا کیکر کے درختوں کا جھنڈ دیکھ رہے ہو نا؟ بوڑھے نے میری توجہ ان لاتعداد کیکر کے درختوں کی طرف کروائی جنہوں نے قبرستان میں ایک کافی بڑی جگہ کو گھیرا ہوا تھا۔ بس وہیں اس جھنڈ کے دوسری طرف اس کا مجسمہ ہے۔ دیکھو اب بھی تم میری بات مان جاؤ، وہاں اس طرف نہ جاؤ۔ اس بوڑھے نے مجھے ایک بار پھر سمجھانا چاہا، مگر مجھے تو اس بوڑھے کی بات کو جھوٹا ثابت کرنے کا جنون تھا۔ میں قبرستان کی پرانی دھسی ہوئی قبروں اور وہاں اگی خاردار جھاڑیوں سے بچتا اس کیکر کے جھنڈ کے نزدیک پہنچ گیا۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ میں نے بے اختیار مڑ کر دیکھا، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ کیکروں کا جھنڈ گول دائرے میں اگا ہوا تھا۔ اس جھنڈ میں سے ہوتے ہوئے مجھے اس مجسمے تک پہنچنا تھا۔ میں جھنڈ میں داخل ہوا۔ اب کی بار صاف طور پر مجھے محسوس ہوا کہ کوئی عین پیچھے میرے آ رہا ہے۔ خوف نے ایک دم ہی میرے دل میں جگہ بنا لی۔ دل نے کہا کہ مجھے یہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہیے، مگر دماغ مجھے وہاں ٹھہرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ میں نے آخرکار دل کی چھوڑ کر دماغ کی مانی اور آگے قدم بڑھاتے ہوئے جھنڈ کو پار کر کے عین اس جگہ جا پہنچا جہاں وہ مجسمہ نصب تھا۔ چاند تو جانے کب کا بادلوں سے آنکھ مچولی کھیلنے میں مصروف تھا، جس کی وجہ سے کبھی اندھیرا کبھی روشنی سی پھیل جاتی، لیکن میرے جھنڈ کے پار پہنچنے تک چاند بادلوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ چاند کی ٹھنڈی چاندنی میں میری نگاہ سامنے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے چبوترے پر پڑی۔ میرا دل سینے سے ایسا اچھلا کہ گویا حلق تک آن پہنچا ہو۔ وہاں کوئی پتھر کا مجسمہ نہیں تھا۔ مجسمہ وہاں سے غائب تھا۔ مجھے وہاں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس چبوترے کو دیکھا۔ اوہ میرے خدایا، کیا وہ بوڑھا سچ کہہ رہا تھا؟ میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میرا سارا جسم جیسے پسینے سے تر ہو گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دیوانہ وار واپسی کے لیے دوڑ لگا دی۔ میں ہاپتا کاپتا قبرستان کے دروازے تک بمشکل پہنچا۔ وہ بوڑھا میرے انتظار میں کھڑا میری راہ تک رہا تھا۔ وہ راجا کا مجسمہ وہاں نہیں ہے، خدا کی قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ میرے سب بتانے پر وہ بوڑھا ششدر ہو کر رہ گیا۔
وہ یقیناً اسی علاقے میں بھٹک رہا ہوگا. تمہارے ساتھ والی لڑکی وہاں اکیلی ہے. اس کی تو جان کو بھی خطرہ ہے. ہمیں جلد از جلد مکان پر جانا چاہیے. بوڑھا جو خوف سے بری طرح کانپ رہا تھا بمشکل بولا. میرا دماغ بالکل معاف ہو چکا تھا. مجھے خود پر یقین نہیں آ رہا تھا جو میں نے ابھی دیکھا تھا. میں اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی اس حقیقت کو ماننے کے لیے وہاں کھڑا شش و پنج میں پڑ گیا. ایسا ہو نہیں سکتا. ایسا کیسے ہو گیا؟ میں نے بوڑھے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا. کیا مطلب؟ تم ابھی بھی نہیں؟ اس بوڑھے کو میری ذہنی حالت پر شبہ سا ہونے لگا تھا. اس کا انداز ہی بتا رہا تھا. میرا خیال ہے ہم دونوں کو وہاں جا کر ایک بار پھر اس بات کی تصدیق کرنی چاہیے کہ وہاں وہ مجسمہ ہے بھی یا نہیں. تم مجھے بے وقوف کم عقل سمجھ رہے تھے مگر تم خود بہت بڑے جاہل بے وقوف ثابت ہوئے ہو. اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود بھی تم پھر بھی نہیں مان رہے. میں پڑھا لکھا باشعور بندہ ہوں. تم مجھے جاہل کہہ رہے ہو؟ اس کے الفاظ پر میں یکدم سیخ پا ہو گیا. شاید یہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہو. میں تمہیں خود وہاں لے جا کر دکھاتا ہوں. یا پھر تمہاری کہانی کی طرح مجسمے کا وجود بھی جھوٹا ہو. میں اس بوڑھے کا زبردستی ہاتھ پکڑ کر قبرستان کے اندر لے جانے لگا. اس بوڑھے نے مجھ سے ہاتھ چھڑا کر واپس بھاگنے کی بڑی کوشش کی مگر وہ بوڑھا کمزور شخص ہر جتن کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکا. میں کیکر کے درختوں کے جھنڈ میں سے اس کو لے جاتا ہوا اس چبوترے تک آن پہنچا. چاند کی روشنی میں نے دوبارہ چبوترے پر نگاہ ڈالی. وہ مجسمہ اپنی جگہ چبوترے پر موجود تھا. شاید اندھیرے میں مجھے جگہ کے بارے میں غلط فہمی ہوئی تھی. میں نے خود کو تسلی دی. یہ مجسمہ تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ پرانا سا 6 فٹ کا مجسمہ تھا جو دھول اور مٹی سے تقریباً اٹا ہوا تھا. اگر یہ حرکت کرتا تو یوں دھول مٹی سے نہ اٹا ہوتا. میں نے سوچا. نہ جانے کیوں مجسمے کو دیکھ کر مجھے راحت محسوس ہوئی. میں نے تفکر کے ساتھ اپنے پاس کھڑے اس بوڑھے کو دیکھا جو منہ کھولے حیرت کا نشان بنا ہوا تھا. میں کہتا نہ تھا کہ وہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہو سکتا ہے. تم بوڑھے ہار گئے ہو. تم بھی جھوٹے اور تمہاری باتیں بھی جھوٹی. مجسمہ اپنی جگہ موجود ہے. میں بوڑھے کا کوئی بھی جواب سنے بغیر چبوترے پر چڑھ کر غور سے اس مجسمے کو دیکھنے لگا. وہ مجسمہ کافی شاندار بنایا گیا تھا. پتہ نہیں میوزیم والوں کو ابھی تک اس کا پتہ کیوں نہیں چل سکا تھا. نہ جانے وہ مجسمہ کتنا قدیم تھا اور اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ہو سکتی تھی. مجسمہ ویسے تو دھول مٹی سے اٹا ہونے کے باوجود ٹھیک حالت میں تھا مگر میں نے غور سے دیکھا تو اس کے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی آدھی نہیں تھی. مجھے افسوس ہوا کہ اتنے شاندار مجسمے میں ایک نقصہ پڑ گیا تھا. میں بوڑھے کو وہاں سے لے کر بڑے فاتحانہ انداز میں قبرستان سے نکلا. مجھے رہ کر یہ خیال آ رہا تھا کہ میں یہ سب کچھ روزی کو بتاؤں گا تو اس کا ہنسی کے مارے کتنا برا حال ہوگا. بوڑھا بمشکل چل رہا تھا. ایک بڑا ریت کا ٹیلا عبور کرتے ہوئے بوڑھا ہانپنے لگا. مجھ سے اب نہیں چلا جا رہا. میں کچھ دیر یہیں بیٹھ کر آرام کروں گا. وہ نیچے ٹیلے پر بیٹھتے ہوئے بولا. میں بوڑھے کو وہیں چھوڑ کر مکان کی طرف چل دیا. میں جلد از جلد روزی کے پاس پہنچ کر اسے یہ بتانا چاہتا تھا کہ وہ بوڑھا کتنا فریبی ہے. میں تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا چھوٹے بڑے ٹیلے عبور کرتا ہوا مکان پر پہنچا. رات بہت بیت چکی تھی. چاند اپنی چاندنی کو اب بھی برقرار رکھے کھڑا تھا. میں نے چرپائی پر روزی کو دیکھا. وہ اوندھے منہ پڑی شاید خواب خرگوش کے اب تک مزے لے رہی تھی. دور سے اسے اس طرح دیکھ کر میرے دل میں گدگدی سی ہونے لگی تھی. تیز تیز قدموں سے چل کر اس تک پہنچ کر اسے چھونے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا اور میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی. اس کی گردن ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی. اس کی ناک مڑی ہوئی تھی جس سے بے تحاشا خون بہہ رہا تھا. میں نے جلدی سے روزی کو باہوں میں اٹھایا. اس کے جسم پر شدید تشدد کے نشانات تھے. جسم جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا اور گردن کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی. آنکھیں بے تحاشا پھٹی ہوئی تھیں. او خدایا! اسے کسی نے بڑی اذیت سے مارا تھا. اس کے دائیں ہاتھ کی مٹھی سختی سے بند تھی. مجھے لگا جیسے مٹھی میں کوئی چیز دبی ہوئی ہے. میں نے زور لگا کر مٹھی کو کھولا تو مجھے لگا جیسے میرا ذہن سن ہو گیا. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گویا ختم ہو چکی تھی. اس کی مٹھی میں راجہ کے مجسمے کی وہی چھوٹی آدھی سنگی انگلی تھی جسے میں نے وہاں مجسمے کے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا دیکھا تھا.
मेरी आंखों के गिर्द अंधेरा सा छाने लगा। मैं वहीं रेत पर गिरा और मुझे कुछ भी होश ना रहा। सूरज की तेज चमकदार धूप की तपिश से मेरी आंख खुली। मैं जल्दी से उठा। मैंने अपने आप को उसी मकान के पास उसी टूटी हुई चारपाई पर पाया। मेरे सर में शदीद दर्द था। मैंने बेख्तियार इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई तो कई आरजी झोंपड़ियां बनी हुई नजर आईं और कई खाना बदोश औरतें मर्द चलते फिरते भी नजर आए। यकदम मुझे रोजी का ख्याल आया तो मैंने चौंक कर इधर उधर उसे तलाश करने की कोशिश की। तुम्हारी साथी का सुबह सवेरे ही कफन दफन कर दिया गया है। बूढ़ा जो मेरे पास जाने कब से खड़ा था, मुझे यूं बेकरार होकर देखने से वो फौरन समझ गया कि मैं रोजी को तलाश कर रहा हूँ। रात के आखिरी पहर हमारे सारे खाना बदोश मर्द औरतें वापस यहाँ आ गए थे। हमारी खाना बदोश औरतों ने ही तुम्हारी साथी को गुस्ल व कफन दिया और सूरज निकलने के फौरन बाद दफना दिया गया। बूढ़े ने सारी तफसील मुझे बावर करा दी। रोजी अगरचे बेवफा बेएतमाद लड़की थी, मगर मुझे उसकी मौत का बहुत गम था। गाड़ी की मरम्मत नूरपुर शहर से करवाकर मैं वापस उसी रास्ते से गुजरा। दोपहर ढलकर शाम में तब्दील हो चुकी थी। उसी जगह उसी सड़क पर गाड़ी चलाते हुए मुझे वो बूढ़ा फिर दिखाई दिया। मैंने गाड़ी रोकी नहीं, बस हाथ हिलाकर खुदा हाफिज कहने का इशारा किया। जवाबन इस बूढ़े ने भी मुस्कुराकर अपना हाथ हिलाया। मुझे लगा जैसे वो कहना चाह रहा हो, देख लो मेरी बातों में कितनी सच्चाई थी। अगर आज की स्टोरी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और जानने वालों से ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के सुर्ख बटन को क्लिक करके साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया।